Karong adlaw day goy motungas kog bukid. Tirada di agoy. Walagi. Unsa pay. Buwang ka. Dayuhan lang gyud ko aning lugara mo to nagpauban ko sa akong igagaw para motungas dito sa bukid kay magpagabas ko og mga kahoy nga para sa akong tindahan. Kay wala man koy motor og dili pud ko kabalo mo drive mo to akong igagaw ang akong gipa-drive sa iya hapong motor. May na lang gani kay ang dalan diri sa ila paingon sa bukid simentado pa mao to na hapsay kayo ang among biyahe. Pero katong paingon na gyud sa uma sa kuhaan na mo og kahoy, medyo bakilid na gyud siya mao to nga nagbaktas na lang ko nya akong igagaw na ang nagpadayon og motor paingon sa ibabaw. Unya mao pud ni kanindot ang view niya sa ibabaw. Pagkahuman kay medyo guba naman ang dalan paingon gyud dito sa uma sa kuhaan na mo kahoy mo to gibilin na lang namo ang iyang motor dinhi ug nagbaktas na lang ming duha paingon sa uma gyud. Mora gyud ni ang kinabuhing kabus mga goy, abante lang gyud ta permanente basta di lang gyud ta makalimot og ginhawa. Pag abot mo sa area na ana dito ang manggabasay naghulat na samo. Mibahada mi gamay paingon sa punuan ug mao ni nga kahoy ang amo ang gabason. Jimilina day ang pangalan ani nga kahoy nya bag umi nang ani dinhi ani adto pa mig barangay kay nagkuha mig permit kay dili man pwede magpagabas og walay permit. Pag abot sa punuan nagkumbati dayon ang magabasay nya kami sa kung igagaw nagpungko rami sa skilid kay naghulat mi kanusa sila mahuman kay para hakuton na namo dayon ang ilahang magabas. Samtang nagsige sila og gabas ginahinayan na lang pud namo og hakot tong mga nahuman na nila og gabas sa akong igagaw. Hangtod nahuman na mo og hakot tanan. Maura gyud ni ang kinabuhing kabus mga goy, ang importante lang gyud sa amo nga dili may makalimot og ginhawa. Unya dire na lang sa kukutob mga goy basta ayaw lang gyud ninyo kalimti nga banti lang gyud ta permanente. Pero ang pinaka importante sa tanan ayaw lang gyud mo kalimot og ginawa.